laga video muan kitia bi nahare bole laga ekta memories apni an barabi itu sai dagibo aro muan barabi time de yad kori kina o muan inia hala laga do aro muan laga generation kan barabi itu video muan inia hat mele na chalaga itu saude itu laga ekta itu blessing ekta koi dia ase. Okay, family members, welcome back to my channel. Achi moi utunga postire aigina ase moi apne logote update di lage itia moi angdo laga porde moi mutakanya di rukule tishe itia moi angdo logote ikta duita question hotibo ina ido laga video loikine ai ase dagan la experience bi ulop hotibo dagan Christianity na time de aro hai kina kinya takishi ido laga ulop solo muan logote family members kan lode khoigina enya chawo enya na itu laga video logina ani ase. Thank you so much uncle apni time dia karne Murdu Chamir Yudi family kan lode apni time dia karne ekdam खुशी पाला एकता अपनी लोगों दे इधर चेन्नई दिया से अपनी लोगों दे टाइम दिया से अपनी लगा नाम और अपनी लगा को डिसिप्लिन्स का की मना से और इधर लगा ऊपर है और अपनी लगा माइके भी नाम की ताकि वो इधर मुला Murdu Chamir Yudi family लोगों दे को दे टाइम दिया सेมันอันตัวใหญ่โจ้องชัวสิใหญ่โจ้องชัวเราเอามาที่หลังนั้นตัววันยางชัวเอามาตัว58 years oh years to 50 แต่สุดท้ายมาที่ตัว47 or 57 asina apni laga maiki do aro apni do 58 ठीक है तो स्टेज से इन्हें होती है ना चाहिए वो तो उतुंगा पोस्टेरिया हाउस होल्ड कंपनी किमान तक वो उतुंगा हाउस खान तो 90 लगी वो ना तो अपने अन यदि उतुंगा पोस्टेरिया अपने अन पिछले वक्त की बिजनेस काम करे लगी ऐसे तो उतुंगा पोस्टेरिया सारी बिजनेस करे से तमसे तामुन पार्लर ओ अच्छा तामुन अरे एक तो नाती तो होने हमार बॉसी लगा स्कूल के दिन बकौत सी क्लास के पढ़े से ठीक है और इतना अपनी गान इतना बप्तिस करे किने किमान साल इन्हें आए आसे बप्तिस करे किने क्या हमार तो 45 साल में 45 position okay so family members kan dagan publish korina idia 45 years punje ase ena ko ase to moan aro ita chani lowo Christianity luigine kinia experience ase aro nula da indri kinia dagiche apni gan Kristen no time to ama agon nista sone beman hajat besi hoise bemar besi hoise aro kosto besi और डिसिप्लिन नाइ नाइ और एजुकेशन लाइन ते खान के जाना नाइ एटु एनेका थागिसिले बेमार हाजात बेसी और गाहरी मुर्गी पुरा नियम परे अच्छा जनेके माने कष्ट होय किनि थरि थागिसिले एटु पुरा ख्रिस्टान नेम टु जिसु लागा नेम हा पिसते আমাৰ डेवलपमेंट হৈছে মানুহ সাফ সকুন কৰিবলৈ জানিছে বেমাৰ হাজাত এমান নাই আৰু এটু লৰা ছোৱালী এজুকেটেড হৈ গ'ল itu kan bosi lara rasta bi facility sort of water supply electric manu ব্যবহার ঠিকঠাক itu pura mana amar khushi pai thakje from Christian law so guys taekwondo tan Christianity no la da inde do ekta discipline takanai na ene orna kiki katilebe itu ita doromita de apne antiba puri tagise ena ko ase aro education gan halbar na chane kiki chawli laga kuta kori boli laga eto abi na chane na tagise ena ko ase kitya publish hoina Christianity hoise like the bacha gan be ena well educated hoise manugan logode kuta kori boli discipline gan be ena shikaje kor khan be banawole parise eto laga etu bi apne logode taibar etu bi experience अपने आप लोगों दे मौसम लोगों दे कोई दे ऐसे इतिया अपनी बार भी मुआन आएगी ने नागालैंड बार आएगी ने रिवाइवल दिया रहे हमने अपने आप भी की ब्लेसिंग पाइसे हमारे ब्लेसिंग पुआटो itu ahi bola khana esele itu ne phara ne jana manu ne dekha manu tu apna blak Nagaland pra hikini amai blakote itu isor laga বহুত দেখাইছে
এইটো বেৰি নাখাবি এইটো ৰুম লগা নাখাবি এনেকে থাকিব লাগে বুলি পুৰা ডিচিপ্লিন দেখুৱাৰ পৰা মানুহবিলাকৰ মনটো আপোনাৰ দেখি কিনি আপোনাৰ মানুহ দেখি কিনি মন চেঞ্জ কৰি কিনি এতিয়া মানুহবিলাকৰ অলপমান মানুহবিলাকৰ মন চেঞ্জ কৰি কিনি মানুহবিলাকৰ মন চেঞ্জ হৈ গ'ল এইটো দেখি কিনি খুচি পোৱাই কিবাই থকা হয় মন কালি বৰষুণটো চাবলৈ আছে এইটো কাৰণে টকা পুচি না তাৰ লগতে কিনিয়া আৰু ঈশ্বৰ জানি কিনা চাবলৈ কাৰণে কি ক'বলৈ মন আছে আপুনি ভাবে আমি অলপ পুষ্টি দি থকা মানুহৰ লগতে আমাৰ খান থকা বস্তি মানুহ লগতে আপোনাৰ লগত ক'লে ভাল হ'ব এইটো বস্তিৰ লগতে আগত নিচিনা নাথাকিবৰ কাৰণে এইটো ডেভেলপমেণ্ট হ'বৰ কাৰণে মানুহ লগত ব্যৱহাৰ ভালকে নেম নীতি চাফ চিকুণ থাকিবৰ কাৰণে এইবিলাক ৰুম বস্তু কিবা নেখোৱা বস্তু নেখাবৰ কাৰণে চাফ চিকুণ থাকিবৰ কাৰণে ঈশ্বৰ বুজিবৰ কাৰণে এডুকেশ্যন লাইনতে মন দিবৰ কাৰণে নাথাকিবি বুলি কোৱাটো আমাক খুচি পোৱাই আপোনাৰ খ্ৰীষ্টিয়ানি নাহাৰাই দে itu ang laga system di chai lagi shola itu time de kinya laga system di chai lagi kata ekta bara uluk kole paribo ang laga system or jai thagisile tu morong lagate amar laga khori loi jai aru morong lagate nemte jai aru etu time te ang laga nemot mane tu bancho laga ju ase na itu mot pani itu bonai kini itu ang laga khote loi jai ang laga morong loi jai eneke mane niam pura asile aru time table te itu ang laga khote kiba rai itu morong kiba amar laga khori pani ani di kini eneke niam pura asile itu time te itu time te amar lakor ekam pura ang laga ka sasonot pura kumba mane customer run sune itu time te amar laga ang laga kotha nihunile morong laga ngolang kotha nihunile bosti laga run ta amar laga panali bili koi itu morong job lagote eblak logote mane tu fine disile kotha akubot ni mane eneka mana karayu bisa ya begitu mana biasa itu ang lagang ngolang anda tu boleh kena nak kosong pak eneka okay so guys atlaw video ya de end kori dia se uncle bara tala experience takan Christianity na hada hindi Christianity ay ginataga hindi ito konsop apni ang mga product share kori disi takan nakamis tayo nakamis aro asamis ulop mix up kori na tayo bara kuta kori ase to tayo bishi ba kushish kori se na bishi kushish kori na mga nukode moiki hote ase ito konsop apni ang nukode share kori ase angkala apni bara time diya kare bishi kushi pa ase aro lastly ikta kode mona se achi itu laga video do memories ikta ase muan nakale di chai liwe muan ikta ikilo kodi takanishna itu laga video muan kitia bin hare wole laga ikta memories apni ang barabi itu side libo aro muan barabi time de yad kori kina o muan inya hala do aro muan laga generation kan barabi itu video muan inya hat mili na chalaga itu saude itu laga ikta itu blessing ikta koi dia si so bara nila family are blessing kori di itu koi dia si thank you so much family members today and koi dia si thank you